دعای کمیل حاج مهدی منصوری. فضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه یا صاحب المواهب السنیه صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه. خدایا من اومدم مدینه همینو بگم و برم. واغفر لنا واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه. ای دوست در بهشت تو را راه داده‌اند، ای دوست در بهشت تو را راه داده‌اند، پروانه زیارت دلخواه داده‌اند. عزیز دل من صدها هزار سوخت دل هست زان میان، صدها هزار سوخت دل هست زان میان، در روضه مدینه تو را راه داده‌اند. همه دیوونه ایرانند، اما امسال زهرا دعوتنامه رو برا شما نوشتن. قدر خودتو بدان عزیز دل من. سوگند میخورم به گل روی مجتبی، اینجا بخوار منزلت و جاه دادن. یعنی هم خوبا رو دعوت کردن هم آلوده ها رو. بیبی جانم بیبی جانم این لحظه ها غنیمت عمر من و شما، این لحظه ها غنیمت عمر من و شما. غفلت مکن که فرصت کوتاه داده‌ام، شب جمعه آخریه که تو مدینه ای، هفته دیگه این موقع آه میکشی خدایا من کجا، مدینه کجا، من کجا، بقی کجا، من کجا، حرم پیغمبر کجا. این لحظه ها این لحظه ها غنیمت عمر من و شماست. غفلت مکن که فرصت کوتاه داده‌اند. حالا میخوای گریه کنی بسم الله عزیز دل من. شب جمعه و شب رحمت و شیرینی زیارتت شیر مادر است. آیونا که پدر و مادراتون زیر خاکه. الان اگه با گوش دل بشنوی هی به ما التماس میکنن خاکی ها، میگن جان زهرا نکنه ما رو یادتون بره. شما مهمون فاطمه اید، حواستو جمع کن. شیرینی زیارتت شیر مادر است. این جلوه راز پرتو آن ماه داده. شعر آخر من فیض آماده است، کمیل رو بخونیم و گریه کنیم امشب. بیبی جانم بیبی جانم بیبی جانم
از قربت بقی به چشم و دل شما باران عشق و بارقه آه دادم شب جمعه و مدینه و اگه با گوش دل بشنوی صدای مناجات علی به گوشت میرسه، صدای زجه زهرا به گوش میاد، صدای ناله ابی عبدالله رو میشنوی عزیز دل من، دست تو بلند کن، این قدم شب زجه بزن که ملائکه بگن خدا مگه این مهمونای تو چی کردن، چرا این قدر دارن زجه میزنن، چرا این قدر دارن ناله میزنن، هم مرتبه الهی 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين دست بلند کن. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبط الدعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغتأ الرجاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تبعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل الخاشع أن تسامحني
وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا القانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم بسألك سؤال من اشتدت طاقتك وأنزل بك عند الشدائد حاجتك وعظم فيما عندك رغبتك. اللهم عظم سلطانك فألا مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. خدا کجا برم عزیز دل من. الهی اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل الخبيث بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك مبلا ظلمت نفسي ظلمت فتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي من عاشقیتی که دعام بخونم عشقتون جاری بشه. کم من قبیح سترت خدا چقدر گناه کردم آبرومو نریختی عزیز من. خدایا اگه میخواستی منو آبرومو ببری مدینه راه نمیدادن تو بقیه منو راه نمیدادن مولای من. یکی از خصلت‌های خدا تو دنیا ستار العیوبیه. آبرومونو نمیبره خجالتمون نمیده اما قیامتی طور نیست. قرآن میفرماد یوم تبلی السرائر، یعنی قیامت پرده ها رو کنار میزنن آبرومونو میریزن خجالتمون میدن. جوونا عاشقا دل سوخته ها فرض کن خدا قیامت به من و تو بگه جهنمت نمیبرم عذابت نمی کنم به ملائکم نمیگم خذوه فغلوه، یعنی برید بگیرید گردنشو زنجیر کنید، فقط یه عذابی برات درست کردم که از جهنم بدتر باشه. میگی خدایا چی میکنی با من؟ خطاب میرسه جلوی فاطمه بی آبروت میکنم تو رو در مقابل ابی عبدالله رسوات میکنم. حسین جانم حسین جانم. كم من قبيح سترت وكم من صاده من البلاء أغلت وكم من إصار وغيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي فأفرت بي
بی سوء حالی. میخوام زجه بزنی معنای یه تیکه رو بگم. دیوونه های مدینه امشب خیلی گریه کنن. یعنی خدا چه بلایی از این بدتر، چه دردی از این بدتر که حال مناجات ازم بگیری، اشک ازم بگیری. بقی بیام اما اشک چشم نداشته باشم، مدینه بیام ولی سوز دل نداشته باشم، محرم بشم اما دلم جای دیگه باشه. خلاصه یک کلمه بگم، مدینه و مکه بیام اما آقامو نبینم و برگردم. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وهوسني النفي بعد أعمالي فخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وافعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. فكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا. إلهي فردي من لي غيرك، خدا جز تو کسی ندارم عزیز من. الله میخوای گریه کنی؟ صاحب خونه مهمون به خونت اومده. به به، یعنی دیگه زنده هستیم مدینه رو ببینیم. صاحب خونه مهمون به خونت اومده، در وا کن که دیوونت اومده، در وا کن که دیوونت اومده. حالا نکنه در بروم وا نکنی، نکنه بیبی به من بگه برو من از تو خوشم نمیاد، نکنه وقتی خواستی بریم فاطمه بگه برو دیگه رو تو نمیخوام تو مدینه ببینم. نکنه درو به روم وا نکنی، نکنه عفو تو امضا نکنی. حالا نکنه در امتحان ردم کنی، تو نگاه به چهره بدم کنی. خیلی ها امشب شب آخرشونه ایدو بیتو برا اونا بخونن. یا رسول الله، یا زهرا، کریم اهل بیت، امام سجاد، امام باقر و امام صادق، مهمونت میخواد بره توشه میخواد. الهی من فداتون بشم، عجب عشقی دارید، عجب سوزی دارید. مهمونت میخواد بره توشه میخواد، دیدن زریح شش گوشه میخواد. حسین جانم حسین، الهی و ربی من لی غیرک
أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تبئين عدوي، فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، فخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. فقد أتيتك يا إلهي بعد تكفيري وإصرافي على نفسي، معتبرا نادما منكفرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا، لا أجد مفرا مما كان مني، فلا مفزع أتوجه إليه في أمري غير قبولك وبري وإدخالك إياي في سأة من رحمتك تستب الكل. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد رفاقي هم بلاد، يا رب ارحم. فرقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، أبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي ومولاي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهجا به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، صورتي که برات به دیوار کعبه میذارم، رو زمین مسجد الحرام میذارم، چجوری میخوای تو آتش بسوزونی حاجاب کرمه؟ أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حرت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك الطائعة، وأشارت باستغفارك مذئنا. ما ذاك الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنهم بلال، يا كريم يا رب يا كريم. فأنت تعلم ضعفي أم قليل من بلاء الدنيا فعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها،
ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكروه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته فيدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا القذ بك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي چقدر لذت داره نام مولا رو به زبون جاری کنی. کتبال اونایی که وقتی میخوان محرم بشن لبیک میگن، مولا جوابشونو میده. قدر خودت داشته باش. خونسایی که با صفا چو زمزم گردی، آیونایی که دو سه شب دیگه میخواد از تو مسجد شجره محرم بشی. میدونی کجا میخوای محرم بشی؟ همون جایی که فاطمه محرم شده. با تو جای پای ابی عبدالله میذاری، حواستو جمع کن عزیز دل من. کن سعی که با صفا چو زمزم گردی، در قرب به گل به سان شبنم گردی. حالا ای مجرم محرم شده در کنجره، ای مجرم محرم شده در کنجهرم، محرم که شدی بکوش محرم گردی. خوشبال اونایی که تا میخواد لبیک بگن امام زبون کنارشون ایستاده باشه. یا سیدی فکیف بی وانا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، بل ما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي وربي ومولاي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني يا إلهي وسيدي وربي ومولاي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. فرض کن خدا قیامت به من و تو بگه جهنمت نمیبره، عذابت نمیکنه، اما یه داغی به دلت میذارم که از آتیش بدتر باشه. میگی خدایا چی میکنی؟ خطاب میرسه تا یه بارم که شده نمیذارم حسین رو ببینی، حتی یه بارم که شده نمیذارم صدای زهرا رو بشنوی. عزیز من، مولای من، محبوب من. فرض کن خدا قیامت ما رو حتی یه بهشتی ببره که حسین نباشه. فهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك.
أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها زجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم تجنى فيها بمخالفته، وفاق طعم عذابها بمعصيته، وهبس بين أسبابها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا نمیدونی چقدر لذت داره مناجات با خدا، نمیدونی چقدر خدا دوست داره، مگر کسی رو اینجا راه میده؟ مگه بر کسی اجازه میدن با مولاش حرف بزنه؟ بذار بخونم اشک جاری بشه. من فراری بودم و کشوندیم، هر کی با پای خودش اومده مدینه پاشه بره، هر کی گذرنامش امضای فاطمه داره بشین عزیز دل من. من فراری بودم و کشوندیم، با بدیهام تو خونت نشوندیم، حالا به کسی چه مربوطه خوب یا بدم، برا صاحب خونه مهمون اومدم، حالا میخوای گریه کنی بسم الله، نکنه بگی من کجا، آمرزش خدا کجا، دوست دارد میخوان تو را ببخشم. انشالله وارد مسجد الحرام که شدی رو کعبه این آیه رو بخون، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حالا الله اکبر، اگر او دوستم نداشت رام نمیداد، الهی من قربون خاک جب باتون برم مهمونای فاطمه. اگر او دوستم نداشت رام نمیداد، میونه این همه خوب جام نمیداد. هرچی بد باشیم، هرچی آلوده باشیم، هرچی گناه کرده باشیم، مثل هور دیگه دل زینب رو نشکستیم. تا از او دور دید امام حسین هور سرش رو زیر انداخته داره میاد، اول کاری که انجام داد دوید تو خیمه زینب، فرمود خواهرم داره برامون مهمون میاد، خواهرم او دل تو رو شکست اما جان من تو دل هور رو نشکست. یه نگاهی به هور کرد. امشب میخوام خیلی گریه کنی، شاید این دعای کمیل آخر خیلی آمون تو مدینه باشه، شاید دیگه تو مدینه رامون نده، شاید اجل دیگه فرصتمون نده. گفت سر بالا کنه ای مهمان ما، خدایا میشه امشب فاطمه به ما بگه سر تو بالا
ای به چشمت سرمه عرفان ما. چرا سرت زیر انداختی؟ تو خیال میکنی خودت اومدی؟ ما پی امداد تو برخواستی، یعنی خودم دعوتت کردم، خودم تو رو اینجا کشوندم، ما پی امداد تو برخواستیم، در تو برگشتی به ما خواستیم. خجالت نکش، آب از سر چشمه دل گل نبود. علمای عزیز، آب از سر چشمه دل گل نبود، جرم تو از نفس بود، از دل نبود. جرم تو از نفس بود، از دل نبود. به به، تو بدی کردی ولی بد نیستی، خوب دادی امتحان رد نیستی، قطره بودی وز بر دریا شدی، تو دگر تو نیستی، تو ما شدی. فرمود همه این عزتی که خدا به تو داده میدونی برا چیه؟ که تو را از حضیض ذلت به اوج عزتت رسون. فقط به خاطر همین سادات میخواد ببینم چی میکنن. سرفرازی چرخ دون پهنت گرفت، سرفرازی چرخ دون پهنت گرفت، خاک پای مادرم دستت گرفت، خاک پای مادرم دستت گرفت. مادر 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 يا مولاي فكيف يبقى في الآفاق وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أتباغها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات؟ ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما آمنت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل فناؤك قلت مبتدا وتتولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هفتاد سال بتشو صدا میزد، یه بار زبونش گرفت، اشتباهی به جایی که بگه یا صنم گفت یا صمد. یه دفعه خطاب شد ملائکه برید پایین ببینید بندم چی میگه. ملائکه گفتن خدایا این کافره بت پرسته، تو رو که صدا نزد، اشتباهی زبونش گرفت تو رو صدا زد. خطاب شد ملائکه میدونم اما من ازتون یه سوال دارم. وای به حال اون کسی که اش نریزه. ملائکه یه عمری بتشو صدا زد جوابی نشنید، حالا که یه بارم منو صدا زده منم جوابشو ندم، پس کجا
إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حسمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أثرته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا إلهي وسيدي وربي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤذني يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قد على خدمتك جوارحي واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدمام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين دست بلا الكل اللهم ومن أرادني بالسوء الفأر شونا يا عزيز خیلی مواظب باشی قدر خودتون رو بدونی خدا تو سن جوونی به شما عنایت کرده مهمون پیغمبر و علی و فاطمه شدی مهمون همه ائمه شدید مدینه جای همه ائمه و اولیا و انبیا قدر خودتو بدون جوانی نکودرکین مرغ زیبا به به امام صادق فرمود وقتی جوانا برای خدا گریه میکنند خدا به ملائکت میگه برید پایین عبادت رو از اینا یاد بگیرید جوانا شما رو خداوند به معرض دید ملائکه میگذارد شما رو به رخ ملائکه میکشه جوانا بذار برات خودمونی بگم شما دیگه با اهل بیت خودمونی شدید
علی سر سفره فاطمه نشسته. جوانای عزیز، حرف آخر من همین، جان زهرا مواظب باش دیگه گناه نکنید. چرا؟ آخه فاطمه از شما توقعی که از شما داره از دیگران نداره. جوانای عزیز، زهرا به اندازه کافی سیلی خورده دیگه. من و شما با گناهامون دل زهرا رو خون نکنید. جوانی نکودار کین مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. اللهم ومن ارادني بسوء فأرد ومن كادني فكد وجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك واقربهم منزلة منك واخصهم ظلفة لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك. وجد لي بجودك وعاطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك مطيما ومن علي بحسن إجابتك فأقلني عثرتي واغفر ذلتي فإنك غديت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تغتع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والانس من اعدائي. هر کی مطمئن امشب خدا اونو بخشیده آخر دعاست دستشو بلند کنه. یا سریع الرضا یا سریع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء. یادتونه وقتی میخواستی بیای مریضا چشمتون رو میبوزیده، مردم مثل بارون پای ماشیناتون اشک میریخته. فاطمه جان اینا هر کدامشون با خودشون یک کاروان دل آوردن. بیبی جانم بیبی جانم نکنه اینا دست خالی برن. زهرا جان يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء فسلاه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسلیما. میسوخ درو فقط یه دقیقه روزه چون خیلی خسته شدید. جان زهرا منو ببخشید امشب. میسوخ درو فاطمه پشت در بود. الهی بار آخرت نباشه مدینه میاد. الهی بازم شما رو پشت دیوارای بقیه ببینم. یا زهرا میسوخ درو فاطمه پشت در بود. دل از در آتش زده سوزان در بود. حرف آخر من التماس دعا بر فاطمه لا اله الا الله بر فاطمه فزده بود نزدیک ولی نزدیک تر از کنیز میخه در بود. همه بگیر یا زهرا اللهم صل على
محمد وآل محمد بحق الزهراء 10 مرتبه بلند يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك هم بلاد أما يجيبون أما يجيبون فرج آقامونو سلامتی رهبرمونو توفیق دولتمونو شفای مریضامونو جوونامونو گرفتارامونو اما مریضامونو زیارت کربلا رو اما اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم انصر جيوش المسلمين وأساكر الموحدين اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أوانه وأنصاره اللهم أرنا التلعة الرشيدة والغرة الحميدة اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والحسين عليهم السلام اللهم ارحم إمامنا وشهداءنا وسلم وأيد لنا قائدنا اللهم استجب دعواتنا اللهم أكمل لنا أعمالنا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.